أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد وسلم تسليما السلام عليكم غاكيرين فاني بسم فوري مربينا بسم بيا ويرا تنتينا لا من جابه من جينا غمون تو فيدي ومبارا إمارجين ولا ساتنتي على غاكيرين فاني مسلمي ونبي تو ala makandi fe wonga kiren yen nambe na re miniri ira fa futita afini nyamana yora na re miniri ira su yusudi wombara ala makulebe ala re kanta ala re su yusudi heri wonna be to gife kiren yinamma wonga won kuifan womburu be ala ha menge ya wa nginan nake wonga wo kuifan womburu be hali semi ya su ibure yi kono ino ma wayengi tan soda ina kan finde ko wayen fangira aga gali fa isto na wayengi kui bala ko mali ngara kirengi bismi nyama ga finde ga katura no ma wayengi fala be ha ma wayi sana kan yo toro ira die iran lu o mari gi afira wonna won kui ne fan fe won buru be ibure den na kan tori itam mumenu to gano me malidi ifaga musto ala gawo mali mo bala duba mo ngara kirenye benere miniri ya kafa foti tala ri kanta ala ri raifa marigi ala gawo bilen heri wonno won mamiri ne yetulu won gambila won mangi to heri simaya nu yala yinu bonya sanu gagal sanu garjana ala nanyira won bara ala makula ala gafi wumma hali semuna kono riya langi ibonye sare ibalwene yi fala alhamdulillahi rabbil alamin wombarna makula ala mala gafi ma baba naya na ala nanyira banaya tan ala nafi ma kunyima duniya ga fala sobot na ala nanyira ikata kyo ga ala masere ga findi bannara imu findi ma bannara kono ebalwe tan wallahi kunyi hala nafi ma fala alhamdulillahi rabbil alamin ala ho mali nga keren muslimi yama na hande keden kidan yo miniri e fa fe foteta e muso ko foteta sinde isa dogo yirende imunu so sinde iwa masaka fe dendere isa dogo nyamanende yandi irafinde lida iralu non di fari imunu so de na ga fala mo yobe ibara so foteta e dogo maro kuneba hido ko tinisi neba dede nyamana yo ita fo ama saka fe fote tane enaki wonu mo yo de masara ma afrique hin ganara non di falabe akan serere bebe ina ganga mun so de nwa ma fa fe dendere hanya muso ndanga yibene no ala ma khandimbe no sali inu serere bambe baagi sali no ngi serere nan wongiru be gafarima awon no mare gitala defa serere na nyema anu wo moy farra sal sule wo mokore mari gira ba kana kan yo bara min nyamane ma inna fala inga be hinga muna ira me rindena wonu nagan defa ina fala ne bari mali sadare nun duwawura kono yandi nga kirengi mo yo naga wule fala ira ngere ku ala mo ma wule ko ala wa mo non di fire na wamma ino ma wule fal de ira ngere ku ira na wule findi maler rema iwa ma saga fe dendere imuno sigadi be barak bata e fala ibore ndibe ubia ingabe ina gambara so na futita e kulongi ina fala iranyere tagri mane ali mane num boya mini nara inu yaji nara ibara fala iwa ma fa fe den daga bara suna e na futita afali mu futita re inu ifoto ndi khani ina ga futita ne isa tirende miri ga fala futita ne e kulongi luna rabara wonum boya mini mu fatamma ini khima iboye musari hali dege fe ali me boye musari baye bara yire gali fala imu dendere mun na ali sindi afindi ma sonjana nema kona rinon di fala ali me boye sari mashallah iwa ma sa fe dendere kana mulan fe no magbilinde kelide ba wangi nan tan yokunde wangi boro muna wangi nan boro muna khimi ni nyamane ma imangono sori wangi tranquille isa tan na be wanga fangira imange gbile genya mane ma ifa ga fende dendere
problem yo muna kono ni mini me ga nyere to foteta nan kata fe na ki ga sona mbore misilimi ina ga no wule fala mo yo be non di fala ba re fala ingabe ina re ina foteta fali muna foteta inga na ga fala ana fala ade fa mbore ndibe madi bara so foteta khali ta mo so foteta go ina sa to ha ima so ta fe fa fala ga gbili la i wangi sono afali mun foteta ga inga ya gimane o bi ande na ga kolo ira foto mo yamuna foteta ga inga ga kun singina ra quartier kwi hinga ko lemu foteta ga ya gimane ado bore ko hanna finda be sa yara khalma ra fure nda so boye mini fure donc wonni mini won manyere yandi mbare bore fanyi wonno ndi fala sese ga fe na ga nye won ga gbata won ga fala won bara so foteta qimu foteta li ri afalena ge mbara mini ko na musa fe foteta ne ngam mun sona hinu ne na kun fe ne imalam bore birim maymo amiri ga nyere kolo awe sabari idundu kaya fala ibara so yeso ri afali musori qata nan bida me fogora mo yoma ni mini manyere khagli ga boynara mbar bori fangi mo yoni mini manyere ina ga ko abri fore sumbu ga nyere la de ko abri fi ga suwi imini ga nyere na man famane be ki fangi khata mo bida me fogora iman nu fa nyamane ma iwa ma fa be fotitane ri do ga afrique bo yire ndene o biara bo yongi lu non di fari ibari mi ribe xenun de fa ilu non di fari na bena re nkata fe so de mun so xala mara ba gundo nara ino ma dundu de e gundo lu furi kwi ha ira so de kona ri muso ri so de mbare bo re fanyi ina ga fale wala so da fali muso ga ta nara de ikkan kam mane na meni imi wangire barde imu fote fa ngongire wa masaka fe den daga khata nan bira ma ko ngima khima fala fe ina gam na fote tane ito muso ko fote tane ki khima fala fe mi rebe inga be na gan na fote tane i do ko den daga non dinan fala re khata mulan fe ina ma gulende wangi doñi e gbele wangi doñi ba gi nyama ne mini fa fe fote ta isigara bu ko nyala na se ma ko ngibe khala sara bu non wangi do ko fe se be ribe tammo dangi ma meni tan ne damma meni ne muso ma fotita ala nan nakolo itammo nakolo donc ina gbata wayende hi muso ko fotita dunduna ki isabari mo yona ka kolo ngali ngana ra rifa yagi mane nga mbara muna fotita gere rifa yagi mo be bori ra dundu isabari ira nyere kwi inu salina ala makula inu khiliti ibar bori ga sere bebe me ri muso ko fotita ina ga fala de bala so fotita amara mbar bori fanyi khata nan bira me fogore ga nyere kwi wallahi khata nan bira me fogora ala na ga mo ma wuli gomma nde na wule fala ala limane agana wule fala ala limane kono wule mo lu mama di ina fala kira nyogum manera firin a nyogum manera kono asaga yande tan fama ne kanadira donc nde no mo wule singe fala da nyogoira firin nyogoira kono asaga yande mo fama nyogondira donc na kwi nde yan na wule nyam mo fanna be few khala fola ne sanya kere ala kana manara ala no wana kan kisi amuti ma wuli ga lolo yira won manyere ku wonno mini wonno ndi fala kayino mu wa ma wayan fe idundu kay wule fala tun iranyere ya iso mane ma ali mana bala findi konta fili belera imi wangira ibarde imu foti fa wangira ifa kankara bu wangi anum bida kolo tande nana adogo ko ki fangira awa gi video nan nan yida khayali buema wonga ala makula wombore be na re mini re nyamane ma ala re so de heri mari ya ala wa ma so fe den re ala nan nyamane so fe wa ma so fe ta na ala nan na fi ma ko nyima ita ne teri kono hala mutin gogo e ko no goro e ma ne na re fe nan na ba re la fale mu fe gara ba re ala to ma se be be nanara wonga ka kiringe ginan nan yira khayali ga buira ala wonna mi ala wonna so hansin na kan gasi ga die khayali ga buinara parce que duniya nde yitori amuno ga fala de ubi yande yambara sa fala no ba fe tan na won fam marang be sa fari yande mbare bo de fangi won ga yira ga fangi so ko nyira ina kan yomu so de sin ina ga batade ina ga batade na nyamana yo gali fala wa ma so fe de na kata hera so na ifa fori gali mbara so foteta kona ga mo so foteta ina ga wule fala de ki wule fala tora mane wule ni tora mande na wule mara li fe yandi
Nguyona kasati irende I foto ina mase mbore mbara so foteta yagina finni mare belogona anu yaginde na saya nara de yaginde na faghe nara yaginde ni mirisu wallahi saya visa be fagamane wallahi hali mafurende ne fadamuti maboye minira yande awon yagi makantanya wonna gatin wulera wule na ganye kyata nan fama yagi birinna wallahi donc ramun so foteta ina gbata isabari nu salina ala makulene sereba halat inshallah le malimane me rimu so na wayen fe dundu isabari ala mo wule nyogom birinna nye wonga ke ginan nan yala ga won kanta la lo gbata fi womma wombara mari gi maganda la ga won giru be gafari ala ga won kanta nye assalamu alaikum